मेरा नाम इकरा गुलजार है और एक बार फिर हम नाउ कम्युनिटीज़ के यूट्यूब चैनल तिरंजन पर आपके साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक लेके आते रहे हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे बात करते रहे हैं। इसी तरीके से आज भी हम एक मौजू पर बात करेंगे। ये वैसे तो सबके लिए ही अहम है, लेकिन ख़ास तौर पर जो ये मौजू है वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ख़वातीन के लिए अहम मैं इसलिए कह रही हूँ आज के मौजू के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारे माशरे में वो बहुत ज़्यादा हैं एज अ केयर गिवर ना, कि उनको पूरे ख़ानदान का, सबका, घर वालों का ख्याल रखना होता है और अक्सर औक़ात उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। और ऐसी सूरत हाल में ख़ास तौर पे अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं तो सूरत हाल बाज़ औक़ात काफ़ी जो है वो तकलीफ़ दे हो जाती है, आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं सही तरीके से। तो इस वजह से आज का प्रोग्राम जो है वो ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए हैं जो कि घर और बाहर की ज़िम्मेदारियाँ इकट्ठी निभा रही हैं और इस सूरत हाल के दौरान कहीं ना कहीं वो अपना ख्याल इस तरीके से नहीं रख पाती हैं जिस तरीके से उनको रखना चाहिए। और ये जो है उनकी थोड़ी बहुत लापरवाही अपनी ज़ात को लेकर जो है वो उनकी सेहत के हवाले से उन पर अच्छे असरात नहीं डाल रही होती है और इसका नतीजा कहीं ना कहीं उनकी सेहत की ख़राबी की सूरत में हमें नज़र भी आ रहा होता है। तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया हो मौजू के हवाले से कि आज हम बात करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून किस तरीक़े से बना सकते हैं, बल्कि किस तरीक़े से बना सकते हैं। आज इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बाज़ औक़ात परेशान करती हैं, किस तरीके से हम उनसे निमट सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस या दबाव से आज़ाद कर सकते हैं और किस तरीके से एक मुनासिब और रवैयों में तब्दीली करके हम अपनी ज़िंदगी को एक खुशबाश और खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल तब्दीलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हैं इसमें, एक दो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज़ हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ी बहुत बातें हैं, तो उस पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो सबसे पहले ये जो है समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेस या दबाव जो है बुनियादी तौर पे होता क्या है। अगर आम ज़बान में हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ लें कि स्ट्रेस जो है वो किसी भी सूरत हाल में हमारा जो रद्द-ए-अमल होता है वो जज्बाती सूरत में भी हो सकता है और वो जिस्मानी सूरत में भी हो सकता है। तो हमारा जो रद्द-ए-अमल है वो स्ट्रेस या दबाव कहलाता है। और जैसे कि डेफिनेशन खुद ये बता रही है, तो स्ट्रेस या दबाव लाजमी नहीं है कि हर बार वो बुरा ही हो, कभी कभी अच्छा रिएक्शन भी होता है। मिसाल के तौर पर जब हम कोई खुशी की खबर सुनते हैं तो हार्ट बीट शायद हमारी उस टाइम भी तेज़ हो जाती है, लेकिन वो खुशी की वजह से होती है, तो वो अच्छा दबाव है। और कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो सुकून की हालत में हैं और कोई अच्छी चीज़ आपने की है, तो वो जो सुकून और जो खुशी वाला रिएक्शन होता है आपका, ज़ोर से बात करना या बहुत ज़्यादा हंसना, तो वो जो है वो पॉजिटिव रद्द-ए-अमल है ना, वो आपका जो है वो अच्छा दबाव है। लेकिन जब आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं जो कि आपको उदास कर देती है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि आप नहीं चाहते हैं वो हो, तो ऐसी सूरत में जो आपका जज्बाती रद्द-ए-अमल और जो जिस्मानी रद्द-ए-अमल होता है वो भी दबाव कहलाता है। और ये वो दबाव है जिससे हम बचने की बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके असरात से ख़ुद को बचा सकते हैं। अच्छा, दबाव जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें रिसर्चेस और हमें साइंस ये बताती है कि दबाव हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद भी करता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई काम करना है और मैं उसके हवाले से थोड़ा बहुत परेशान नहीं हूँ, तो शायद मैं उस काम को इतने अच्छे से ना करूँ। तो कहा यह जाता है कि दबाव जो है वो आपको काम करने के लिए मोटिवेट भी करता है और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में भी मदद देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये आपकी सेहत पर, आपकी सोच पर असर डालने लगता है और इसकी वजह से फिर आपके रोज़मर्रा के काम और मामूलात जो है उन पर असर पड़ने लगता है। मिसाल के तौर पे आप तवज्जो से काम नहीं कर पाते हैं, आप से काम ख़राब होने लग जाते हैं या आपको कोई काम करते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, खौफ या परेशानी का सामना होने लगता है अगर ये दबाव बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि किस आपका जो दबाव है, स्ट्रेस जो आप फील कर रहे हैं वो किस लेवल पर है और इसको कितना टाइम हो गया है। अमूमन साइंस ये कहती है कि अगर दबाव जो की सूरत हाल का सामना आपको 21 दिन से ज़्यादा रहे, मिसाल के तौर पे आप किसी वजह से स्ट्रेस फील कर रहे हैं, सिचुएशंस चेंज होती रहती है ना, तो वो स्ट्रेस लेवल आपका अगर 21 दिन में चेंज ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपको मदद की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को सीरियसली देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ स्ट्रेस आउट कर रही है
اور آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے. اب جب ہم مدد کی بات کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ ایکسپرٹس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جیسے یوگا ہو گیا, مراقبہ ہو گیا, میڈیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں, سانس لینے کی بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنیکس ہیں جو کہ اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. ہم یہاں پہ کچھ ایک دو اس کی ٹیکنیکس کی بات کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ اسٹریس کے لیول کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں. لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کو اسٹریس ہوتا ہے تو آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں اور آپ ان سے رابطہ کریں, کیونکہ یہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کا اور تھیراپی کا یا میڈیکیشنز کا نعم البدل نہیں ہے. تو اگر صورتحال زیادہ خراب ہے اور ان ٹیکنیک سے سنبھلنے یا جو اور دیگر ٹیکنیکس ہیں ان سے سنبھلنے کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ کو ایکسپرٹس کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی, تو اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارا اسٹریس ہے کس نوعیت کا. کیا یہ اچھا اسٹریس ہے, کیا یہ ایسا اسٹریس ہے جس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے, یا اسٹریس جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے بعد ہمیں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑنے والی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, ہم اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے نا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. جیسے ٹریفک کی لائٹس ہوتی ہیں نا, ریڈ ہوتی ہے, پھر یلو ہوتی ہے اور گرین ہوتی ہے. تو اس کو ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اسٹریس کو 3 کلرز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ گرین ہے, یلو ہے اور ریڈ ہے. جو گرین زون ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے پازیٹیو اسٹریس ہے. یہ آپ کے جو ہے وہ ایسے جذبات اور احساسات ہیں اور ایسی جسمانی محسوسات ہیں جو کہ آپ کے موڈ پر اور آپ کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ کسی اپنے دوست سے ملیں, یا جب آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ خوش ہوتے ہیں, جب آپ پرسکون ہوتے ہیں, جب آپ کو کوئی چیز پریشان نہیں کری ہوتی, تو اس ٹائم جو آپ احساسات فیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم آپ کا جو ذہنی اور جسمانی صورتحال ہوتی ہے وہ ہے گرین زون, یعنی کہ وہ ہے پازیٹیو اسٹریس. تو یہ والی تو صورتحال بالکل بھی پریشان ہونے والی نہیں ہے. پھر ہم آتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے یلو زون پہ. یلو زون یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے, یا آپ کسی وجہ سے اداس ہیں, یا آپ کی نیند جو ہے وہ مناسب نہیں چل رہی ہے. ہر انسان کو 24 گھنٹے میں سے کم 6 گھنٹے لازمی سونا چاہیے. تو اگر آپ کی نیند کا شیڈیول جو ہے وہ اوپر نیچے ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ کسی وجہ سے پریشان ہیں, آپ کو چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے, تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اور کس وجہ سے آپ کو یہ ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں. اور یہ وہ زون ہے جہاں سے آپ کو اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے جب آپ آگے جائیں گے تو آپ چلے جائیں گے ریڈ زون میں. ریڈ زون میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ جذبات اور احساسات بالکل آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کا رد عمل کچھ سامنے آتا ہے. مثال کے طور پہ بہت شدید غصے کی صورت میں, کسی سے لڑائی کی صورت میں, چیخنے چلانے کی صورت میں, یا پھر کسی جسمانی پریشانی کی صورت میں. مثال کے طور پہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا, شوگر کا اوپر نیچے ہو جانا, ہارٹ بیٹ کا تبدیل ہو جانا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں, یا جسم کے کسی حصے میں درد شروع ہو جانا, جیسے کہ سر میں درد ہو جاتا ہے, یا گردن میں درد ہو جاتا ہے, یا معدے میں تکلیف کچھ لوگوں کو اسٹریس کی وجہ سے شروع ہو سکتی ہے. تو یہ مختلف صورتحال ہے کہ جس طریقے سے اسٹریس آپ کے جسم پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے. اور اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ بہت زیادہ اگر خوف محسوس کر رہے ہیں تو آپ پھر کام نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ غصہ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے. تو یہ ریڈ زون جو ہے یہ بالکل سمجھیں کہ یہ آپ کا بریکنگ پوائنٹ ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب آپ رک جائیں, اور اب آپ کو ساری چیزیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو رویہ شاید اپنا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اسٹریس کی صورتحال سے خود کو یا تو نکال سکتے ہیں, یا پھر اس صورتحال کو ماحول میں تبدیلی کر کے اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلے جب ہم زونز ڈسکس کر رہے تھے اس ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی, اسٹریس کا جو اثر ہے وہ ہمارے صرف ذہن پر اور ہماری سوچ پر نہیں ہوتا ہے, وہ ہمارے جسم پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. ذہن پر اثر اسٹریس ہمارے کس طریقے سے ڈالتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں بہت زیادہ اسٹریسفل ہوں تو شاید میں چیزیں بھولنا شروع کر دوں. تو اس کا جو اثر ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. ذہنی اثرات کی اگر ہم بات کریں تو یادداشت کی خرابی, چیزیں رکھ کے بھول جانا, کیا کام کرنا ہے وہ بھول جانا,
भूख ना लगना या ज़्यादा भूख लगना, नींद ना आना या फिर ज़्यादा नींद आना, जल्दी जल्दी बात करना, बात करने में परेशानी होना, या कॉन्फिडेंस में एतमाद में कमी होना। तो ये सारी वो अलामतें हैं जो कि ज़हनी तौर पर हैं। और फिर जिस्मानी अलामतें हैं, मिसाल के तौर पे सर का दर्द, गर्दन का दर्द, मैदे की तकलीफ़, या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो तो उसको मतली की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी सूरत हाल है जो स्ट्रेस हमारे लिए पैदा कर सकता है। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और एक दो टेक्निक्स ऐसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ये स्ट्रेस की सूरत हाल को अपने रवैयों में तब्दीली से, अपने सोच और सूरत हाल में तब्दीली से, और एक दो कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए से बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।